देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନବମ ଦଶମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନେଇ ପଦ୍ଧତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଷାଣ୍ମାସିକ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ସେହିପରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର 3ଟି ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷାର 2ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କର 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନିୟମ କୋହଳ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରବଳ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସକୁ ନ ଆସି ଘରେ ଥାଇ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏକ ସଂଶୋଧିତ ସର୍କୁଲାରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଜନଗହଳି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ ଚଳାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘରେ ଥାଇ କାମ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3 କୋୱିନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଜିଠୁ ସାମିଲ ହେବ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍। ଟିକାକରଣ ନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ତ୍ରୁଟିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋୱିନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ର ଏକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମେ 8ରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିକା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ କଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ଟିକା ଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋଡ୍ ପଚାରିବେ। ଆପଣ କୋଡ୍ ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିବ। ଏଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ କରି ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକା ନେଇଥିବା ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଗଡ଼ିବନି 11 ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ଲାଗି 11 ଯୋଡ଼ା ଦୈନିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମେ 8, 9, 15 ଓ 16ରେ 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ କଟକ ପୁରୀ, କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ, କଟକ ପାରାଦୀପ କଟକ, କଟକ ଭଦ୍ରକ କଟକ, ବିଶାଖାପାଟଣା ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଲାସା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମେ 8, 9, 15, 16 ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ 9, 10, 11, 17ରେ ବାତିଲ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 8ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 9ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଆଜିଠୁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ରେ ଟିକାକରଣ। ଆଜିଠାରୁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ରେ ହେବ ଟିକାକରଣ। 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ମିଳିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 400 ସ୍ଲଟ୍ ଓପନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ସ୍ଲଟ୍ ଓପନ୍ ରହିବ। ଟିକା ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ କାର୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଓ ବାଇକ୍ରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ। ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦେଶରୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଦେଶରେ ଟିକାର ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଟିକା ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା କେତେକ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଟିକାକୁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ
नियामक मंजूरी देइछंती तेबे घरोई कंपनी और राज्य सरकारक औषध नियम गुड़िक सेगुड़िक आमदानी करेंगे। एथिपाई सीडीएससीओ आमदानी लाइसेंस प्रदान करेंगे। जदि उक्त विदेशी टीकाटी अनुमति किंबा लाइसेंस पाई नाही तेबे भारत में थिबा उक्त टीका कंपनीर भारप्राप्त प्रतिनिधि भारतीय केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था लाइसेंस पाइबा पई आवेदन करेंगे। नंबर 8 बिना भक्त हेब चंदन यात्रा। महामारी संक्रमण रोकबा पई मे 19 पर्यंत राज्य सरकार लॉकडाउन घोषणा करथिया बेले चलित वर्ष बिना भक्तरे चंदन यात्रा हेबा एक प्रकार स्पष्ट हो जाइछि। सेही अनुसार प्रस्तुति पर्व भी आरंभ कर देछि श्रीमंदिर प्रशासन। केते सेवायत रहिबे केउठी केउमाने नीतिकांति करिवे तार तालिका प्रस्तुति पर्व आरंभ होइछि। सेवायतक सह बैठक डाकी जिलापाल केते जण सेवायतरे नीतिकांति संपन्न होई परिबो से उपरे निष्पत्ति नेबाकू कह जाइथिबा जणा पड़िछि। गत वर्ष सबु प्रस्तुति सरिथिले भी जिला प्रशासन शेष मुहूर्त में यह यात्रा को बंद कर देइथिला। नंबर 9 राज्य में गत 24 घंटा मध्य 12,238 कोविड पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 12,238 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सुंदरगढ़ में 2073, खोर्धा में 1828, कटक में 916, अनुगुल में 480, बालेश्वर में 437, बरगढ़ में 475, भद्रक में 381, बलांगीर में 260, बौद्ध में 128, देवगढ़ में 60, ढेंकानाल में 142, गजपति में 91, जगतसिंहपुर में 168, कंधमाल में 69, केन्द्रापड़ा में 192, केन्दुझर में 179, कोरापुट में 130, मालकानगिरी में 60, मयूरभंज में 257, नवरंगपुर में 282, नयगढ़ में 194, नुआपड़ा में 290, रायगढ़ में 201, सोनपुर में 168, गंजाम में 312, जाजपुर में 318, झारसुगुड़ा में 306, पुरी में 369, कलाहांडी में 580 और संबलपुर में 544 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। यह छड़ा स्टेट पूल रु 357 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेही बड़ी गत 24 घंटे 19 जन प्राण हरैछंती। नंबर 10 भारत में पहुंचला नेदरलैंड रु आस्थिबा कोविड-19 रिलीफ सामग्री। प्रथम पर्यायर 449 भेंटिलेटर, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं आहरी किछि कोविड-19 रिलीफ सामग्री धरी नेदरलैंड्स रु आस्थिबा विमान काली भारत में पहुंची। कोविड-19 रो द्वितीय प्रभाव को मुकाबिला करुथिबा भारत पई नेदरलैंड्स मानवीय सहायता स्वरूप उपरोक्त रिलीफ सामग्री पठेइछि। वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर मुखपात्र अरिंदम बागची ट्वीट करी प्रथमे एही खबर दैछंती। नंबर 11 डाक्तरों को नुआ निर्देश जारी कले राज्य सरकार। डाक्तरों को नहीं नुआ निर्देश जारी कले राज्य सरकार। भिन्न भिन्न क्याडर डाक्तरों को राज्य सरकार अधीन को आनिले। ओएचएमसी, ओएमईएस, आयुष, दांत डाक्तर, पीजी डाक्तर, पोस्ट पीजी डाक्तर, इंटर्न छात्र राज्य अधीन को आसिले। 900 पारामेडिकल स्टाफ मध्य सामयिक भाव आसिले। एमाने स्टेट पुल द्वारा नियोजित हेबे। कोविड परिचालना पई एमानंको नियोजित कराजिबो। नंबर 12 माड़ी चली महामारी, बढ़ी चली पेट्रोल और डीजेल दर। देश को अच्छे दिन रो स्वप्न देखी क्षमता दखल करिथिबा मोदी सरकार वर्तमान लोकों को खराब दिन देखा आरंभ कर देइछंती। महामारी को नियंत्रण करिबारे विफल हेबा परे प्रतिदिन कोविड रे हजार हजार लोक मृत्युवरण करिसंती। अन्यपटे तेल दर वृद्धिर प्रभाव विभिन्न सामग्री उपरे पड़िबारु खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री दर वृद्धि पाइछि। 4 राज्य और गोटे केन्द्र शासित अंचल में निर्वाचन शेष हेबा परे तेल दर प्रतिदिन बढ़ी चलीछि। स्थिति एमिति जे कोविड संक्रमण बढ़ी एबे प्रतिदिन तेल दर उपर मुहां रही, जहाँकि लोकों पई बेडी उपरे कोरोना माड़ सदृश पलटिछि। शुक्रवार रे पेट्रोल लिटर पिछा 28 पैसा एवं डीजेल 31 पैसा वृद्धि पाइछि। पेट्रोल उपरे केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी लिटर पिछा 32 टंका 90 पैसा थिबा बेले डीजेल रे यह लिटर पिछा 31 टंका 80 पैसा रही। नंबर 13 कोविड टीका उपरु जीएसटी छाड़ करबा पई केंद्र को चिठी लिखिले नवीन। पुणी थरे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक केंद्र सामने एक बड़ प्रसंग रखिछंती। राज्य किणुथिबा कोविड-19 टीका उपरु जीएसटी छाड़ करबा लागि मुख्यमंत्री काली केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिठी लिखिछंती। मुख्यमंत्री श्री पट्टनायक कहिछंती जे 18 रु 45 वर्ष वयस्क लोकमानक टीकाकरण पई राज्य गुडी को निजस्व संबड़रू टीका किनिबा लागि कह जाइछि। एबडी परिस्थिति रे टीका उपरे जीएसटी लागिबा द्वारा राज्य गुडी को पई ताहार मूल्य बढ़ी जाउछि। केवल सेतिकी नुहे कोविड बढ़ी समय राज्य माने आर्थिक दुस्थिति भितर थिबा बेले यह राज्य अर्थनीति उपरे प्रचंड प्रभाव पकेइबो। एणु जीएसटी संपूर्ण छाड़ करने से अर्थमंत्री को अनुरोध करिसंती। सबुठारु बड़ कथा हैला मुख्यमंत्री काली केंद्र सरकार आदाय करुथुबा सेस और सरचार्ज पांठिरु मध्य भाग मागिछंती। कोविड चिकित्सा पई सबु राज्य को एही पांठिरु अर्थ देबा लागि केंद्र उपरे चाप सृष्टि करिसंती नवीन। नंबर 14 नुआ नाम रे फेरिबो पबजी। निषिद्ध होइथिबो मोबाइल गेम पबजी पुणी थरे भारत को फेरिबो। एथर नुआ नाम रे आसीबो। चीन कंपनी सहित संपर्क थिबा कारणरू गत वर्ष एहाकू सरकार निषिद्ध करिथिले, किंतु पबजीर प्रकृत मालिक हेउछि दक्षिण कोरियार एक संस्था क्राफ्टन। ताहा चीन रो बड़ प्रजुक्ति कंपनी टेंसेंट सहयोगिता रे भारत आसीथिला। भारत रे पबजी को निषिद्ध कराजिबा परे दक्षिण कोरियार कंपनी अलग बाट बाहर करिबा पई लागि पड़िथिला। मिलिथिबा सूचना अनुसार बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम रे पबजी भारत
फेरिब। एही गेम केबे भारत आसिब तार तारीख घोषणा होईनाही, किंतु कंपानी पक्षरु काली नुआ लोगो उन्मोचन कराଯାଇଛି। नंबर 15 कैदी मानक पारोल रे मुक्त करने को निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट। कोविडर द्वितीय लहर दिनकू दिन उद्वेगजनक होता बेले काली सुप्रीमकोर्ट एक बड़ निष्पत्ति नहीं। जेल रे संक्रमण को रोकने सुप्रीमकोर्ट शुक्रवार दिन राज्य मानक बंदी मानक मुक्त करने को कहिसंती। प्रत्येक राज्य एक उच्च क्षमता संपन्न पैनेल को बंदी श्रेणी निर्णय कर दायित्व दि जाइछि, जो मानक पारोल किंबा मध्यवर्तीकालीन जमीन रे मुक्त करा जाई पारिबो। प्रधान विचारपति एन.वी. रमन्ना कहिसंती जे कोविड परिस्थिति उद्वेगजनक होइथिबारु आमको जेल गुडी को खाली करबाको पड़िबो। जो मानक पारोल किंबा मध्यवर्तीकालीन जमीन रे मुक्त करा जाई पारिबो सेमानको मुक्त करा जिवो। नंबर 16 प्रति परिवार को 4000 टंका सहायता घोषणा कले तमिलनाडु मुख्यमंत्री। तमिलनाडु मुख्यमंत्री हेबा परे कामरे लागि पड़िछंती एम.के. स्टालिन। कोविड काल रे प्रति परिवार को 4000 टंका लेखाएं देबको घोषणा करिछंती स्टालिन। 2000 टंकार प्रथम किस्ती मे मास सुधा दिया जिवो। मुख्यमंत्री स्टालिनक एही घोषणा द्वारा 2 कोटी चाउଳ कार्ड ग्राहक उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि। तेबे एहासो राज्य रे समस्त स्वास्थ्य बीमाधारी को घरे हॉस्पिटल रे चिकित्सा सुविधा दिया जिवो बोली मध्य घोषणा करिछंती स्टालिन। एहासो निज मंत्रिमंडल मध्य गठन करिछंती स्टालिन। एथिरे 33 सदस्य रहिछंती, जोथिरे 15 जण प्रथम थर पई मंत्री होइछंती। तेबे स्टालिन निज मंत्रिमंडल रे वरिष्ठ नेता मानक मध्य शामिल करिछंती। नंबर 17 ममतांक अभियोग पश्चिमबंगर अम्लजान को अन्यत्र पठाउछि केन्द्र। तृतीय थर लगी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री भाव निर्वाचित हेबा परे ममता बनर्जी केन्द्र सरकार विरोध में सांघातिक अभियोग आनिछंती। राज्य पई रहिथिबा अम्लजान कोटा को केन्द्र सरकार अन्य राज्य को पठाउछंती बोली ममता कहिछंती। एने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिछंती। प्रधानमंत्री को लिखिथिबा चिठी रे ममता दर्शाइछंती जे पश्चिमबंग पई दैनिक मेडिकल अम्लजान 470 मेट्रिक टन दरकार पड़ुथिला, किंतु कोविड संक्रमितों संख्या वृद्धि पाइबा परे किछि सप्ताह हेब दैनिक 550 मेट्रिक टन अम्लजान आवश्यक पड़ुछि। ए संपर्क में राज्य सरकार केन्द्र सरकार को बहु पूर्व अवगत कर सारी। गत 10 दिन हेब दैनिक 550 मेट्रिक टन अम्लजान आवश्यक होउथिबा सत्वे केन्द्र पक्षरु 308 मेट्रिक टन अम्लजान पठा जाउछि। ममता आहुरी कहिसंती जे पश्चिमबंग रे दैनिक 560 मेट्रिक टन अम्लजान उत्पादन करा जाउछि। तेणु पश्चिमबंग पई अम्लजान आवंटनर समीक्षा करबा लागि से प्रधानमंत्री को अनुरोध करिसंती। नंबर 18 चतुर्थ थर पई मुख्यमंत्री भावे शपथ नेले एन रंगस्वामी। केन्द्र शासित अंचल पुडुचेरी मुख्यमंत्री भावे शपथ नहीं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस मुख्य एन रंगस्वामी। काली अपराह्न राजभवन में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में उपराज्यपाल टी सौंदरराजन पद गोपनीयतार शपथपाठ कराइछंती। तमिल भाषा में शपथ नहीं रंगस्वामी चतुर्थ थर पर पुडुचेरी मुख्यमंत्री होइछंती। कोविड संक्रमण पर मात्र 5 मिनिट मध्य शपथपाठ कार्यक्रम शेष होइथिला। शपथ उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर मुख्यमंत्री रंगस्वामी को शुभेच्छा जणाइछंती। नंबर 19 ओम्फेड्र चाषी मारण नीति लॉकडाउन रे क्षीर नेबा बंद। लॉकडाउन दुग्ध चाषी पुणी थे दुर्दशा नहीं आसी। गत वर्ष लॉकडाउन सटडाउन समय ओम्फेड समेत विभिन्न दुग्ध संग्रहकारी कंपानी माने मास मास धरी क्षीर संग्रह कले नहीं। चाषी बाध्य होई क्षीर को रास्तार ढाड़िले। गाई गोरु को खाइबाकू देई न पारी किछि चाषी मध्य साग माछ मूल्य रे गाई बिकिबाकू बाध्य हेले। ए वर्ष पुणी राज्यर दुग्ध चाषी माने सेहिबडी समस्यार सम्मुखीन होइछंती। लॉकडाउन आरंभ हेबा परे ओम्फेड समेत विभिन्न दुग्ध कंपानी माने चाषी क्षीर नेबा बंद कर देइछंती। गतकाली ओम्फेड्र डेप्यूटी जनरल मैनेजर दस्तखतरे कटक संबलपुर पुरी ढेंकानाल भली समस्त दुग्ध महासंघ को चिठी करा जाई चाषी क्षीर न आनिबा पई निर्देश दिया जाइछि। फଳରେ राज्यर 10 लाख चाषी भाग्य अंधार भितर को ठेली हो जाइछि। राज्य सरकार तुरंत एथिरे हस्तक्षेप करबाकू ओडिशा दुग्ध चाषी महासंघर राज्य सभापति रवि बेहरा दाबी करिसंती। नंबर 20 24 घंटा मध्य देश में 4,14,188 नुआ संक्रमित चिन्हट। देश में महामारी व्यापा दिन काली दैनिक संक्रमण संख्या पुनर्बार 4,14,000 टपी बेले मृत्यु संख्या 3,915 रही। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार शुक्रवार सकाळ 8टा सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 4,14,188 नूतन संक्रमण और 3,915 मृत्यु रेकर्ड कर तथ्य को मिसई भारत में समुदाय कोविड संक्रमण मामला 2,14,91,598 और मृत्यु संख्या 2,34,083 पहुंची। नंबर 21 10 मे रु 24 मे पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कले राजस्थान सरकार। कोविड-19 संक्रमण विस्तार रोकवा उद्देश्य 10 मे रु 24 मे पर्यंत राज्यव्यापी कठोर लॉकडाउन जारी करने लगी गुरुवार दिन राजस्थान सरकार स्थिर करिसंती। मे 10 तारिख भोर 5टारू राजस्थान में लागू होबाकु थिबा एही लॉकडाउन मे 24 तारिख भोर 5टा पर्यंत बड़बतर रहिबो। लॉकडाउन मे 24 तारिख पर्यंत घोषित होइथिले भी राजस्थान में मे 31 पर्यंत सरकार सर्वसाधारण आयोजन हेउथिबा विवाह अनुष्ठान उपरे निषेधादेश
ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ 11 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ମାମଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାରିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ, ବହୁ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ କିଛି କାରଣ ଦେଖୁନାହୁଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଦୈନିକ 1200 ଟନ୍ ତରଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରହିତାଦେଶ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 23 ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା। ସମ୍ପ୍ରତି କୋଭିଡ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁସ୍ନାତକ ବା ୟୁଜି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ବହି ଖୋଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସ୍ନାତକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେହିଭଳି ଅନୁସ୍ନାତକ ଶେଷ ବର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଜୁଲାଇରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 24 ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କୋଭିଡର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନପାରେ, କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆଗକୁ କୋଭିଡର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ କହି ସବୁଆଡ଼େ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କେ ବିଜୟ ରାଘବନ କାଲି ଏକ ଆଶାଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନପାରେ। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସହର ସ୍ତରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ କୋଭିଡର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସମୟସୀମା ରଖିନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆଗକୁ କେତେକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଟିକାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 25 ରବିବାରରୁ ଗୋଆରେ 15 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍। ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଆରେ ଲାଗିଛି 15 ଦିନିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରବିବାରଠାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 15 ଦିନିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଗୋଆରେ 15 ଦିନିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ କାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ବେଳେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26 14 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ ହେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୋଭିଡ ମାମଲା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପା। 14 ଦିନ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 10 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କର୍ଫ୍ୟୁ ସଫଳ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଠେଲା ଦୋକାନ, ମାଂସ, ପନିପରିବା ଦୋକାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ଯାଏଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦୁରପ୍ପା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଆଜି ଭାରତ ୟୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବୈଠକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶନିବାର ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଭାରତ ୟୁ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ବୈଠକର ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି। 27ଟି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନେତୃବୃନ୍ଦ କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମନ୍ୱୟ ନେଇ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଶ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଭାରତ ୟୁ ବୈଠକ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28 ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦୈନିକ 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦୈନିକ 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ବିଚାରପତି ଡି.ୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଅଣ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୈନିକ 700 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ନ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବ।
नंबर 29 टोकियो ओलंपिक ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ ଭାରତୀୟ ରୋଇଂ ଟିମ୍। ଭାରତୀୟ ରୋଇଂ ଟିମ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ ଓସନିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅର୍ଜୁନ ଲାଲ ଅରବିନ୍ଦ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଜାଖର ଖାଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଇଟାଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। नंबर 30 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल और इंग्लैंड सीरीज पर भारतीय दल घोषित। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल और इंग्लैंड विपक्ष सीरीज पर भारतीय चयन कमिटी शुक्रवार दल घोषणा करिछि। विराट कोहली नेतृत्व में घोषित 20 जणिया ଏହି ଦଳରେ 6 पेस ବୋଲର ଏବଂ 3 ସ୍ପିନର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 18 ଜୁନ୍ରୁ ସାଉଥହାମ୍ପଟନର ଦ ଏଜେସ୍ ବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଓ ପୃଥ୍ୱୀ ଶଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।